السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة يمنية اللي اسمها المندي. Aujourd'hui, je vais voyager avec vous au Yémen. Je vais vous présenter la recette du mendi. C'est une recette qui se fait avec du riz et de la viande, n'importe quelle viande de votre choix. Moi, j'ai choisi du poulet. J'ai quelques morceaux de poulet. La première des choses, on va mariner notre poulet. إذا غادي نقوموا بتتبيل الدجاج تاعنا. عندي هنايا نصف ملعقة من الكركم، donc une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère de paprika، نصف ملعقة من الفلفل الأحمر، نصف ملعقة من الثوم، donc une demi-cuillère à café d'ail moulu. Ici j'ai un quart de cuillère à café de cette épice. هنا عندي ربع ملعقة من البهارات السبع أو البهارات مشكلة. عندي هنايا ملعقة من الملح، donc une cuillère à café de sel. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile de table, n'importe quelle huile. Donc la première cuillère, la deuxième et la troisième. إذا وضعت هنايا 3 ملاعق من الزيت ونخلط الدجاج تاعي مع هذوك التوابل. Donc je mélange bien mon poulet avec les épices. Donc je vais les laisser mariner pendant un bon moment et après je reviens pour la suite de la recette. إذا نخليهم على جنب ونواصلوا الوصفة تاعنا. والآن نمروا إلى تحضير الأرز تاعنا. عندي بصلة مفرومة رقيقة مع 3 فصوص ثوم مفرومين كذلك. عندي 2 ورق الغار، 4 حب الهال، 3 قرنفل، نصف ملعقة من الكركم، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة من البهار مشكل أو راس الحانوت، ملعقة من الكمون، 2 طماطم مطحونين، وعندي هنايا 300 غرام من الأرز. المقادير بالفرنسية: عندي un grand oignon haché finement avec 3 gousses d'ail hachées aussi, 2 feuilles de laurier, 4 cardamome, 3 clous de girofle, une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café d'épices de cette épice et une cuillère à café de cumin et un bâtonnet de cannelle, 2 tomates broyées. La première des choses, on va prendre une casserole, on va mettre une cuillère à soupe de beurre. Je vais mettre les oignons, les tomates et je vais faire revenir sur feu moyen. إذا نوضعهم على النار ونقليهم جيدا. والآن بعد ما قليت البصل والطماطم جيدا نضيف البهارات. Donc après avoir fait revenir mes oignons avec mes tomates, je vais ajouter les épices. Donc j'ajoute les feuilles de laurier, ورق الغار, les 4 cardamome, حب الهال, قرنفل, les clous de girofle, le bâtonnet de cannelle, le curcuma, le sel, الكركم والملح، البهار مشكل أو 7 بهارات، les 7 épices، الكمون أو الكمون، le cumin et le riz والأرز. والآن نقلي جيدا. Donc je fais revenir quelques minutes et après j'ajoute l'eau. Donc après avoir fait revenir le riz avec les épices et l'oignon et tomates, maintenant je vais ajouter de l'eau et je vais le mettre dans un plat qui va au four. إذا بعد ما قليت الأرز تاعي مع التوابل والبصل والطماطم، الآن غادي نضيف
الكيله اللي استعملتها للأرز غادي نضيف كيلتين من الماء. Donc je vais utiliser la même mesure que j'ai utilisé pour le riz. Je vais ajouter 2 mesures d'eau. La première mesure et la deuxième. Et maintenant je vais transverser dans le plat qui va au four. الآن نوضع الأرز تاعي في الطبق اللي في الصينية اللي تمشي للفرن. بسم الله. الآن غادي نغطيها بورق طهي. نوضع فوقها الدجاج. غادي ندير لها ثقب باش الدجاج تاعي يطيب بالبخار. Donc je vais faire des petits trous dans le papier parchemin. Comme ça le poulet va cuire avec la vapeur du riz. Donc je dépose mes morceaux de poulet par-dessus. Et je vais couvrir une deuxième fois avec du papier parchemin. Et je mets dans le four pour 1h30 de cuisson. Donc je mets le papier parchemin par-dessus. Voilà, je couvre avec le papier parchemin. إذا كما راكم تشوفوا نغطي الدجاج تاعي كما تشوفوا وضعناه في فوق ورق الطهي فوق الأرز. والآن نغطيه ورق الطهي مرة ثانية ونوضعه في الفرن لمدة ساعة ونص. ومن بعد نرجع معكم باش نوريكم النتيجة. Après cuisson du riz et du poulet, maintenant on va enlever le papier parchemin par-dessus et on va remettre le plat dans le four et on va allumer le grill. إذا الآن بعد ما طاب لنا الأرز تاعنا غادي نحيت كما راكم تشوفوا نزعت ورق الطهي اللي كان من الفوق وخلو هنايا الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا الأرز راه طايب. الآن غادي نوضعه ونحمره من الفوق ومن بعد نوري لكم النتيجة. نوري لكم الأرز تاعي مع الدجاج في صحن التقديم. والآن وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم وما تنساو تشاركوا في القناة إلا ما كنتوش متشاركين. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. J'espère que vous allez aimer et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.